Sa di pa natusugdan ato sang hiwaon daan ang mga labas sama sa pitsay, siling espada, gabi o kalbasa. Before nato lutuon guys, ato sang hugasan og tarong. Kay init naman ang kaldero guys, ato nang butangan og mantika. So ato na pong isunod ang luya, ahos og bombay. Dayon atong isunod ang karne para ato nang sugdan ang atong pagluto aning tinula nga baboy. Samtang okay ta guys, ato na sa dasang timplahan, butangan natog asin og black pepper. Human natog timpla ato guys, ato sang ukay-ukayon, dayon atong butangan og tubig. Ang gibutang nako ana nga tubig guys is mga 3 siguro ka plato. Pero katong lawom nga plato ha, so kay bukal naman ang giluto nato guys, ato nang isunod og butang ang gabi og kalbasa kay para mahumok siya. After nato mabutang ang gabi ug ang kalbasa guys, atong ukay-ukayon, ato sampunan og tubig kay medyo gamay-gamay ra man ang sabaw, so atong tabunan. Huwatag 15 minutes guys. After 15 minutes atong timplahan dayon og pangpalasa para mas mulami ang atong giluto nga tinula nga baboy. Kini pagkapalitan ako sa baboy guys is 150 ra ni siya kay giigo-igo ra pud namo kay gamay ra man ming mangaon. Kay man na magtimpla nato ang atong tinula nga baboy guys, ato nang isulod og butang ang siling espada, sibuyas dahonan og karong taud-taud. Ato na pong ibutang ang pitsay para mas mulami pag-ayo ang atong giluto nga tinula karong adlaw. Dihang dapita guys, makaingon na gid ko nga luto na jud ang atong tinula nga baboy. Tanawa lang guys ug unsa kalami ang tinula nga baboy nga giluto sa akong asawa. Hurot jud ang baho ani guys og murag mapalaban jud ta karong panihapon na guys da kay tungod ani atong sudan nga perting lami asad. So